सीखता हूँ मैं, तो मुझे लगा कि म्यूजिक के साथ और एक विषय को मुझे समय देना चाहिए, इसीलिए मैं म्यूजिक तो ऐसे हो ही जा रहा है। हाँ इसीलिए। और इसके अलावा और एक चीज़ है सर, मैं थोड़ा भविष्य के बारे में भी सोचता हूँ कि अगर इन फ्यूचर भविष्य में मुझे कुछ गाने में समस्या हो तो अगर हिंदी ऑनर्स से मैं करूँगा तो, क्योंकि मुझे लिखने का भी बहुत शौक है, तो मैं कुछ लिख सकता हूँ और लोगों के लिए मैं गीत बना सकता हूँ। ये मुझे एक फ़ायदा मिलेगा अगर मैं हिंदी साहित्य को लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं तो এদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। টাটা স্টিলের সফল কর্মজীবনে পাশাপাশি তিনি বর্তমানে এনএপি ঝাড়খণ্ডের অনারারি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পরিচালেন মৃন্ময় কুমার ঘোষ, অয়ন মুখার্জি, দেব, নবীন শুক্লা আরো অনেক সক্রিয় সদস্যরা। যে সময়ে মানুষ শুধুই নিজেদের আনন্দের কথা ভাবে, তখন পাঙ্ক এগিয়ে আসে শিশুদের চোখে স্বপ্নের ছবি আঁকতে। অবসর মুখে আছে আম কাঁঠালের দোকান, লাট্টু, ট্যাঙ্গুলি, গুলতি, মার্বেল, স্মৃতির পর বন্ধু
এই দুই পরিষেবার মাধ্যমে বয়স্ক মানুষের মুখে এসে